Tiprasa hukumuni aitorma, takhuk okra Mongoldev Borma. Tiprasarok siniya sanino, tiprasarok saimanya sanino. Tiprasarok ni hukumu mukumurno puarnai, romuina rengnai, takhuk okra Mongoldev Borma. Umur bairoi hukumuni bagai coba khaite kokthai raite mosamung senamte langma mosoki rohomani saimanya tiprasa lukurok. Saimanya sini kebang macerai rokno. Saimanya sini hoda tai dofani kebang malukurokno. Pia kerikha tabo puila Tripura hastewo lebang bomani masamung senamnai resapmung senamnai mosok sumani resapmung senamnai masamung senamnai tabo lebang te mosok sumani hastewo chimiya haktoro bahaino masa jakai tongo bolai jakai tongo takhuk okra Mongoldev Borma langma tongsak hukumuni bagai samung tangai thangmani pokthai klaya tiprasaro rangchakni aikhorbai bini mungno siniwi seinarengna nango an nahar mongbai no cha salo tiprasa hukumu motha atani chaitok mongbai khoi hangkoni mothani luaji mongbai cha salo khoi champa hoani kechang hamari klabo songsa jakha muito khaimongni panda muito khaimongni pandawo khoi amchani joto hukumu mukmuna hamjaknai takhuk bukhuk song phai manjak phaibai kha langma sasoi thangnai thei thangnai takhuk okra Mongoldev Borma hukumo samung tang langma rokno ti laibuma khoi koklam salaika hodani samung tangnai Probindev Borma tai hukumo samung tangnai Nripendev Borma akosong angabo kisah songkipto akare ang sanani musumo puila sikangno somputi jungno khipi thangnai danepa Nikai ang bono jedino ang khasiu ang jedino nokni ang khri mangkha adini simin ang bono simin jini nokbai ani nokbai bisi saya tasara tekai satungu bongni ga nokdana na ani pigosuni nok cerai puru ma basumai praidu barene ni pai nga apun simin ang bono saimano nga bo তিনি শুধু সাংস্কৃতিক বা একজন হিসাবে শুধু পরিচিত অনেক বই যেটা কমাই থাং কামুং আবহাই রগ্ন জন্য স্বর্ণ করে সেই ক্লাঙ্কা আবো जों थैबाय बसिनि जुगे जुगे आबो যদি সংরক্ষিত তংখায় आबो जों परिमानन सिबिमानन आबो हाइके क्लां थांगा जों तिनि बिनि थानि जों रिनि साइमाया bo jibono busuk lekha pora khainani sujog mangkha ang khakhayo bo bisi sujog malia olpo lekha pora na prosau poriman nai ba school chikre ngai joto borok MA BA MCom BCom অনার্স অনেক কিছু তুই পাস খাই তথাপি একটা প্রতিভাহীনি তো যে বহাই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব বিনি লেখাপড়া শুধু সুই মান্দ্রবসে হাইমাতং বুসুকতং সাইনে ওঙ্গাই বসিনি থানি অমর চিনি থানি কলাং থাকা जोंले थैगाय जाखागाय नोंखागाय बास पाइखासो निछु कलां मैया बरं थानि ताम कलां मोननाय जोंबा सुदु जाखा गोखा असक जोबले जों किछु बरंनि थानि जों किछु कलां मैया बकिन्तु जोंनो कलांखा ओंगाय माने बिनि बसला अकरा बसला कसु बरक tei oro srodyo Sri Joymoni Dev Bormani busala srodyo Shanti Dev Borma soho joton amchaini hukum mukungna hamjangnai phaimanja phainin soron sobo takhuk tai bukhuk jong ang prothom no ani nijini torof theke tei in hukum mukungno romnar gei lokshilpi যেটা সংস্কৃতিনো রম নারনানি যেটা দফা কক বরকনি যে আলাপরনো রম নারগैयाखौनि चिनि जे गोमाय थामारनो रम नारनानि बागै जे जागाव अर
chorsa khaite saka aborongni tui borongni jinis poron sobani bising tui jotono no hamjamung yapori ang oro kok khaja thani sana thang nayo obosimiya borok injagani একটা যে হুকুমু মুকুমু রম নারঙ্গানি যে আগিনি কালচারাল কমারু যেমন নিনি দফানি যে জায়গাও কক বরকনি হইতে যে যেগুলো তাবনি কাতাল তো বরক তো সাসুং মায়া যে তাম আগি গতি থাঙ্কা তাম রম নারঙ্গা নাং তাবুখাই কাতাল খাঙ্কাই আ গজাম মানি রক जों সাইমায়া ओंखाय आबुन बागिनो हुकुमु मुकुमु हने जे आगिनि जे जेमन इंको sumoy saranda hoite arambo khaye je agini kazam abrono rom narangani khetre borok o jagao ekta songsa konoi ekta luko shilpi hisabe khaye konoi borok in jagao mosok surmane abrok bo agi bobo aboni kahini sanakai to onek lok thango mosok surmane lebang bumane goria mosamung e somosto rono borok oro chorcha khaite saya konoi borok jemon baire যেমন মাটিয়া বাড়ি বাইজাল বাড়ি অবহাই জায়গারগো ইন চাম্পা হরে হইতেন প্রিসারি রিখা ফোরঙ্গইয়া কোনে থাঙ্গে এই হলো ও জায়গানে ওই যে শ্রদ্ধীয় তিনি যে স্মরণ आंते आसगाबनो शुक्रबुरि सानानि थांलैया आं नानि बाय थांनि इंगै तिनि तामो बबाय आं खलायका आं बजाराव बबाय मालायमानि बबुया ब आनि बाबानि बुकुमुइसि आनि यंसला आगी ब आं सरायफोरनो आनि नगो आनि दाब्राबो हायनि रोसामुरो मोसामुरो खलायनाय आफोर आं सरायफोरनो मोसामन बाय जडित तमनि आं बन बाय जखनकि बिरासिओ आं बर लोकरंजन साका आफुरो अल आमार कुनो पिस इ चलेंकुन कुरिको हारपेक वाति जराका हारपेक खायके जों लाइसुइ अर आं बबाय मोसामुनि तालिम नाव आं सट कक किसा बासुइ थांसनाय आबोनो लंके आं गरियान मोसामुनि तालिम मामिटानि तालिम मसक सुरमानि तालिम एरपरेके खामताममानि पहिलाके आं खामताममानोसि गरियानि खामताममानोसि आं पहिलाके तालिम नाव बिनि थां आबोना आं ब जततुकु खलायफोरनोगो आं अमाहाके नोट खलायो हायफाना आनि यंनि कायसा आं गोबां मा गुरु बायमालायखा हायफानो आनि यंसलानि जे बिनि तालिम बुइबाय फेरजाक जारो शिल्पी आर्टिस्ट खाय तंगे रक साइमान kana लुक kana आंगल त्रिपुरा राज्य बगुरक बायखा विभिन्न कम्युनिटी बाय सामने बागै आं यं थानि सिरंमानि बागैनो चिनी सुदु त्रिपुरासा देवबर्मा जों गरिया मोसानाय र चिनी कायसा खामनि बुल दङ तबला थिउरि बा तबलानि बुल तमा हाय दा थे दिन अमा तमा गायनो सिनी गरिया खामनिबो बुल दङ अबसुदु आं बरायखेनो साइमानो प्रत्येक जागानो थांका यां सदर साउथ नर्थ दलाई डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक जागानो थांगै नायमानि केबनी थानी यंनि हाहाय अमाहाय थिउरि हाय बुलसि जाक्रै केमनि आचुकजा दिनैनि अपान्दानि सभापति आनि दाबरानो सम्प्रायनो बर्मा बनबा आं बायथांनि खुलुमो याफार ताई ताखु गकरा buku gokara som opanda wotongo